तो बुलाया बाળકો फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय सव साहुणम, नमो लोय सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्तारो, ऐसो पंचन मुक्तारो, सौवपा वप्पणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सुंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सुंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की, और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरा और माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बाળકો। ओके देव डेली प्रेयर दादा भगवान आप हमें जोर से बोलिए। हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मैं मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्यान को यानी पढ़ाई में और सत्संग में सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी कुसंगों से बुरी सोबतों से बिल्कुल दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बना रहूंगा, ताकि मैं बरोबर दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरुष। हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति दे। हे दादा भगवान मुझे पढ़ने में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो जाए। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रहार। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। हे
ब्रदर आप भी अच्छा नहीं सच्ची- बोलते। ओके खुशी अहमदाबाद। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान है आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ब्रदर आप लास्ट टाइम भी भूल गया था एक आदमी, तो जरा ध्यान रखने का। ओके आज नंबर 1 आपको क्या इम्प्रूवमेंट करने का है और जरा बताइए। अभी तो आई होप सबको अभी नंबर रिपोर्ट देंगे। और कुछ विधि दीदी आप सब बच्चे लोग मैं चार्ट क्यों नहीं देख पाई हूँ कि संडे आपका स्कोर क्या था, सैटरडे क्या था स्कोर, मंडे क्या स्कोर है, वो कैसे मेरे को मालूम पड़ता विधि दीदी? हम चार्ट बनाएंगे तो मालूम पड़ेगा। हाँ आपको कैसे मालूम पड़ता है? चार्ट बनाएंगे संडे का आपका स्कोर क्या था? वो तो देखो, चार्ट अभी नहीं हाँ। बनाया मैंने। ऐसा सबको बच्चा मालूम पड़ गया? हाँ अनन्या दीदी मालूम पड़ गया? श्रेया हाँ, तो चार्ट देने का एवरीडे क्या होता है मालूम पड़ता है। ओके कल विधि दीदी बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरा फर्स्ट था कि मम्मी पापा और खुशी तीनों को मैं मान लूंगी और उनके सामने नहीं बोलूंगी। तो अभी तक तो सही था, लेकिन अभी सत्संग से पहले ही मम्मी ने बुलाया था मुझे, तो मेरे को गुस्सा कर मैं उसके सामने बोल गई कि बैठने देना सत्संग में, क्या काम है, ऐसा जोर से बोल गई थी। नहीं ये रिपोर्ट ऐसे रिपोर्ट बोलता है इसको। हाँ मतलब 1 आउट ऑफ 11। 10 टाइम मम्मी को बोला, एक 9 अच्छा वो एक नहीं, वैसे वो दैट इज हाँ आज 11 टाइम बात की थी और इसमें से एक टाइम मम्मी के सामने बोल दिया था। और खुशी के साथ खुशी के साथ आज सही था, 10 टाइम बात की थी, उसमें से सारे टाइम मैंने अच्छे से ही बात की थी। हाँ नहीं हमको स्कोर ही मांगता है। ओके हाँ नो डिटेल्स बाद में इफ आई नीड तो पूछेगा। आरुष हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मम्मी जो दे वो सब खा लूं, तो उसमें 10 आउट ऑफ 10। देव जय सच्चिदानंद। मेरा गोल ये था कि मैं सब कुछ शेयर करूँ, तो अभी सत्संग से पहले ही पापा को हेडफोन दिए अभी। क्या था आपने क्या था मैं शेयर एवरीथिंग। हाँ तो कितने दफा शेयर किया किसी के साथ? मैंने आज ऊपर अहमदाबाद से मेरा भाई आया था ना, तो उसको पतंग उड़ाने के लिए भी दिया था, फिरकी भी दी थी, और अभी ये सत्संग से पहले ही पापा को हेडफोन दिए है। तो ऐसे But बोलो 10 कि out of मैंने 10 आदमी को आज मिला और उसके साथ 5 शेयर किया, 5 नहीं शेयर किया, इतना ही मांगता है हमको। फिर हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने फर्स्ट गोल था कि मैंने निश्चय किया था कि मैं आड़ाई एंग्री और डिस्ट्रैक्शन ना हो, पर आज मुझे 4 टाइम डिस्ट्रैक्शन, 2 बार आड़ाई और 1 टाइम मैंने मम्मी के साथ थोड़ा सा जोश से बोल लिया था। आज मुझे बहुत बार चोर भी आया था, पर मैंने उसका सुना नहीं और मैंने उसको गेट आउट कर दिया था। ओके तो ये स्कोर बोलता है मम्मी के साथ 10 दफा बात किया, 2 दफा हमको टेढ़ा हो गया, ऐसे रिपोर्ट मांगता है हमको। लोग हाँ। आप स्कूल जाते हैं कि नहीं, कि टीचर को कुछ सुनता है कि नहीं आप लोग? सुनते हैं। ना ऐसे नहीं, देखो सुनते होगा तो सबको 100 आउट ऑफ 100 आता होगा। हिरेश दादा, हिरेश काका हंसते। तीर्थ हाँ जय सच्चिदानंद। ओके जिया दीदी आज मुझे मोबाइल कम देखना, मोबाइल 15 मिनट ही देखना था, पर मैंने आज मोबाइल बिल्कुल नहीं देखा, उससे मुझे 10 में से 10। 0 देखने का 0 देखा,
हाँ 0। हाँ, तो ऐसे स्कोर पढ़ो। कल परसों क्या था मालूम नहीं, 2 दिन पहले क्या था वो लिखो, वो चार्ट बनाओ। जी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरा फर्स्ट इम्प्रूवमेंट वो था कि मैं टीच के साथ गुस्से से बात नहीं करूंगी, लेकिन आज 7 टाइम बात हुई और उसमें से 2 टाइम गुस्सा कर दिया। हाँ देखो, ये रिपोर्ट इसका मांगता है। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। आज मैंने 10 बार दीदी से बात की थी, उसमें मैंने 1 बार दीदी के पास गुस्सा कर दिया था। ओके देखो, ये अच्छा जिसको रिपोर्ट बोलता है। और कल क्या हुआ था मालूम नहीं है, तो चार्ट बना के कल देखेंगे। श्रेया। जय सच्चिदानंद। आज मैं मम्मी के साथ 10 बार बात की थी, उसमें से 2 बार चिढ़ हो गया उनके साथ। ओके मोनिका दीदी। आज पीपल से मिले आज। पास में आगे बोलो जोर से। हाँ, आज मैंने 6 आदमी से मिले, तो उनमें से मैंने 2 पर्सन की गलतियां देखी। उनमें से करिश्मा और खुशी थी, जिसमें मैंने 3 टाइम्स देखी और उनमें से मैंने 2 बार ही प्रतिक्रमण किया। Okay, this is good report. खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने आज तमिल 1 हाथ प्रैक्टिस की थी, रीडिंग की। 1 हाथ बोल था, मैंने 1 हाथ की। वेरी बैड रिपोर्ट। आपका गोल कितना है स्टडी करने का एक्स्ट्रा? 4 आवर्स था। 2 आवर्स था उसमें। इसे लिखो कि 2 आवर्स में क्या किया आपने। 2 आवर मिलता है क्या नहीं आपको? मिलता है। हाँ, तो अभी आपको कितनी दफा बोलना पड़ता है कि 2 आवर्स के क्या क्या सब्जेक्ट कितना टाइम करता है, वो चार्ट बनाओ। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं वत्सल पर गुस्सा नहीं करूंगी, पर आज मैंने वत्सल के साथ 19 बार बात की थी और उसमें से 2 बार गुस्सा हो गई थी। ओके, व्हाट्स अप बाय। जय सच्चिदानंद। आज मैंने एक्सरसाइज की, वॉकिंग की और मम्मी ने रोटलो और रिंगने का ओरा बनाया था, वो भी मैंने खा लिया। ओके, आपका गोल क्या है पहला बताने का है। प्रहर। कॉफी चटनी। हाँ, हांडवा में क्या खाया आपने, क्या टेस्ट आया? इसमें हांडवा में क्या टेस्ट आया? हांडवा क्या बताया? तो बैंगन का भरता खाया। क्या बोला? बैंगन का भरता। ओ, भरता था, उसमें क्या टेस्ट किया? उसमें मुझे ओके, वो फेल हो गया। इसके बाद मम्मी को पूछ के हमको बताना, रिपोर्ट देना। प्रहर। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी के साथ पूरे दिन बात की थी, और आज मुझे खाने में 6 रस आए थे। और आपका पहले गोल कर, कल से चेंज करेंगे हम पर ऐसा एवरी डे सबको। यू मस्ट लर्न हाउ टू रिपोर्ट। वी आर लर्निंग के रिपोर्ट कैसे लिखने का होता है। ओके माई दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा गोल ये था कि मैं किसी बात में पैनिक ना करूं, बट आज मैंने 6 बार बात की और 1 बार में पैनिक हो गई उससे। ओके, और आपका उसके दूसरा क्या है, नंबर 2 क्या है आपका? हेल्थ हैबिट्स दूसरा था। हेल्थ हैबिट आज मैंने जो भी बनाया था वो खा लिया था और दूसरा नाश्ता भी नहीं किया था। साक्षीबा, वेरी गुड। श्री सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं सिंसियरली 2 घंटे स्टडी करूंगी, लेकिन आज मुझे जब 2 घंटे का टाइम मिला था तो मुझे तब याद नहीं आया स्टडी करने का, लेकिन मैं स्लाइम बनाने चली गई, स्टडी करने का नहीं याद आया। 2 घंटा मिला तो उसका एफ ग्रेड एफ दे दो। दर्शना। जय सच्चिदानंद। मैंने यह लिखा है कि मैं किसी के साथ अड़ाई नहीं करूंगी, पोलाइट ओबिडिएंट रहूंगी और जल्दी उठूंगी। तो आज मेरे मम्मी के साथ मुझे 1 बार लड़ाई हुई और पापा के साथ भी 1 बार लड़ाई हुई और मेरे भाई के साथ 3 बार लड़ाई हो गई।
और आज मैं पोलाइट नहीं रही थी थोड़ी सी, और आज मैं जल्दी उठ गई थी, आज मैं 6:40 उठ गई थी। ओके खुशहाल। जैसे मैंने ये लिखा था कि मुझे किसी के साथ भी टेढ़ापन नहीं करना है, तो आज मुझे टेढ़ापन अपने पापा, मम्मी और दीदी के साथ हो गया, क्योंकि मम्मा कह रही थी कि रिपोर्ट में तुमने वो नहीं लिखा, तो मुझे उनसे टेढ़ापन हो गया। ओके आई थिंक आई गॉट एवरीबॉडी। दीपक दादा जय सच्चिदानंद। एक मिनट दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं किसी का अभाव नहीं करूंगा, तो मैंने आज मम्मी के साथ 10 बार बात की थी, और मैंने आज मम्मी का अभाव भी नहीं हुआ था, पर मैंने आज मम्मी का हम डुबा दिया था। ओके तो अभाव है दुभाव में क्या फर्क पड़ता है? हिरेन दादा काका बोले खुशगा हिरेन दादा वो भी सेम आता है। हरी रजनी दादा मेरा आ गया, मैंने अभी भेजा। ओके कोई आप रिपोर्ट देता। हाँ, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मम्मी जो बनाए वो मैं खा लूंगा, और मम्मी ने जो बनाया था वो मैंने खा भी लिया था। अभी अच्छा। और किसी के ऊपर मैंने गुस्सा भी नहीं किया था। तो अभी आप दाया भाई बन गया है। वेरी गुड। अपूर्वा दीदी। रजनी दादा एक मिनट अपूर्वा दीदी। जय सच्चिदानंद, मेरा पहला गोल ये था कि मैं दादा के ज्ञान में सिंसियर रहूंगी। आज मैं सिंसियर रही थी, पर ना होमवर्क आज मैंने थोड़ा लेट भेजा। ओके सिंसियरिटी बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंसियरिटी? अपूर्वा दीदी। जय सच्चिदानंद, सिंसियर कैसे मैं सभी की सारी बात मानूं, मम्मी के साथ अच्छे से बात करूं, सभी के साथ सभी की मदद भी करूं। जस्ट पिक वन के मम्मी के साथ करने का है, और जो 10 दफा मम्मी 15 दफा वो करते हैं मम्मी के साथ, वही ट्रैक करने का है एक ही। और दूसरा डाया भाई आ गया भाई, देखा नहीं डाया भाई दूसरा बोलो। जय सच्चिदानंद, मेरा पहला गोल था कि मैं स्टडी में सिंसियर रहूं, और आज मैंने अच्छे स्टडी कर लिया था। और मेरा दूसरा गोल है कि मैं मम्मी जो खाना बनाए वो सारा खाना खा लूं। और खाना खाया? आज खा लिया था। मम्मी ने क्या बनाया था? सूप बनाया था। सूप में क्या आपको टेस्ट आया? सूप में लहसुन का टेस्ट आया, मिर्ची का टेस्ट आया। नहीं, उससे 6 टेस्ट में से क्या आता है आपको मालूम है? 6 टेस्ट सिर्फ कड़वापन नहीं आया था। हाँ, कड़वापन नहीं आया था, कड़वा स्वाद और तीखा आया था बहुत। ओके मम्मी को बोला नेक्स्ट टाइम करेला का सूप बनाने का। ओके और प्रेम से खा लेना। ओके ओके ओके। हरी आपको क्या बोलने का था? रजनी दादा आज मैंने 6 स्वाद लिए थे। और कड़वा किसमें आया था? मेथी के लड्डू में आया था। ओ मट्टी का लड्डू। आप वेरी गुड, लट्टू के जैसा बनने वाला है। वेरी गुड। मैंने भी खाया था। वेरी गुड। ओके ओके दीपक दादा। दीपक दादा। या जय सच्चिदानंद। आप पहले खाने में देखो बच्चे लोग जब खाने की बात आती, एक मिनट, जब आप तो जय सच्चिदानंद बोले ना, आपको जय सच्चिदानंद नहीं कहना क्योंकि आपको he want to say something. Okay go ahead दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। ऐसा है कि जब आप खाने की बात करते हैं तो खाने में हमारा फोकस टेस्ट के ऊपर रखना है।
क्या खाया और उसमें क्या टेस्ट आया। आप पहचान पाए कि वो कौन से आटे का बना था, उसमें क्या क्या सब्जी डाली थी, फिर वो 6 टेस्ट वाला है। थोड़ा टाइम लेके उसको खाते वक्त उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा ऑब्जर्वेशन पावर जो है ना, निरीक्षण पावर शक्ति, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और खाने के संबंध में अगर ये अच्छी हो जाती है ना, तो फिर दूसरे के ऊपर हमारी जागृति ऐसे ही बनी रहेगी और जो गलतियां होती है वो धीमे धीमे बंद हो जाएगी। और एक अंदर से ठान लो कि डैडी मम्मी से उलझना नहीं है। आपको और कोई मिलता नहीं है डैडी मम्मी के सिवाय। अरे हिरेन काका है ना, वो उनको मम्मी के साथ रहते हैं, डैडी मम्मी के साथ, और डैडी मम्मी की सेवा भी बहुत करते हैं। तो आप क्या इस तरह से उलझते रहते हैं? नहीं। हाँ बोलो अभी। तो ये थोड़ा धीमे धीमे, अभी तो सब आप बच्चे हैं ना, उसका टेस्ट हमें बड़े हो आपके गए। बच्चे बोलते हैं ना बच्चे, यानी आपको सब छूट है ऐसा नहीं। थोड़ा तो मैं तो जब बच्चा भी था तो मुझे याद नहीं है कि मैं इस तरह से, वो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, कैसे बात कर सकते हैं हमेशा। तरुबा, आपको क्या लगता है, आप अपने कलाबाद से इस तरह से बात किया कभी भी? बोल ही नहीं सकते। बोल ही नहीं सकते। और आप तो उनके दादी है ना, ऐसा उस तरह से बातें करते हैं। तो थोड़ा वो आएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। जय सच्चिदानंद। जैसे कि एक मिनट थोड़ा बात बच्चल आपने वो बैंगन का भरता खाया तो मम्मी को पूछो ना उसमें क्या क्या डाला था, 2 मिनट लगती है। और जब आप खाते हैं तो आप वो सबका टेस्ट आया आपको, वो चेक करना है, अच्छा रहेगा। फिर वो कौन से आटे की रोटी खाई? अरे अभी मत पूछो, जब पूछने का था तभी पूछने का था। कौन से वो बाजरी का रोटी खाई कि क्या बोलते हैं गेहूं की, वो सब लिखना है। उन लोग का तो स्टील का बिजनेस है दीपक दादा। इसका नहीं, अभी तो वो स्टील चले गया, अभी सिरेमिक वाले हो गए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, हिरण काका बोलिए, बाद में देव का क्वेश्चन है और एक पद सुनने के बाद में। ये जो दीपक दादा ने बताया कि अपने को खाने में मेन चीज क्या है कि हर चीज का अपने को टेस्ट लेने का है। तो टेस्ट कैसे ले सकते हैं हर चीज का? तो मेरे अनुभव से बताता हूँ कि जैसे खाने का है तो बहुत थोड़ा थोड़ा खाने का है। अपन क्या करते हैं कि अपने को खाने में कम और दूसरी चीजों में जब ज्यादा ध्यान रहता है तो क्या करते हैं कि बहुत फास्ट खा लेते हैं। जैसे लिया तो इतना थोड़ा थोड़ा खाने का, तो जिससे आपको एक एक चीज का टेस्ट मिलेगा। कोई चीज उसके अंदर है नहीं है, ये है उसके हिसाब से कितना अच्छा लगता है, नहीं है तो इसके हिसाब से ऐसा लगता है। तो सब चीज अपने को पता चलनी चाहिए, क्योंकि अपने को भी क्या रहता है कि ध्यान अपना खाने में नहीं रहता है। तो ये अपने को तरीका बताया दीपक आनंद जी ने, दीपक दादा ने तरीका दिखाया कि हर चीज का अपने को टेस्ट आएगा। लेकिन टेस्ट कब आएगा? तो कि जब अपन आराम से थोड़ा थोड़ा और फिर चबा के खाने का है। अपन क्या करते हैं कि चबा के कम खाते हैं और जैसे खाया उतार दिया, तो टेस्ट कैसे आएगा? तो टेस्ट नहीं आएगा। तो टेस्ट आपको चाहिए, पूरा समझने का है टेस्ट। तो धीरे 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 चबा के खाने का है। और चबा के खाएंगे तो उससे क्या होगा? तो कि जैसे आप जितना आप चबाते हो उसके हिसाब से आपके अंदर जो मुंह में जो लार है, तो वो लार रस जो है उसके साथ मिक्स होता है। और जितना भी लार रस मिक्स होता है तो उसके हिसाब से जो खाने का पाचन होता है वो बहुत सही तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपको जो बताया कि हर चीज का टेस्ट मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? तो क्या आपको कोई भी चीज है तो थोड़ी थोड़ी लेने की है और बहुत चबा के खाने का है। जिसका ध्यान
खाने में, जिससे आपको खाने में ध्यान रहेगा कि भाई ये चीज इसके अंदर है और नहीं है। और आपको ये जब बात चल रही थी तो मेरे को एक प्रसंग याद आया। दीपक दादा बात करूं? हाँ बोलिए बोलिए। अपनी बहुचरा जी में कीर्तन भक्ति थी बहुत साल के बाद, करीब 22-25 साल पहले की बात है। और कुलदीपक भाई थे, उनके साथ तीर्थ बैठा था खाने के लिए। तो दूध पाक बनाया था, तो दूध पाक सब लोगों ने खाया, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हुआ होगा। तो जैसे ही सब लोगों ने खाया तो 2-3 बस करके गए थे, तो सबको टॉयलेट हो गया ज्यादा, मैक्सिमम लोगों को। लेकिन कुलदीपक भाई ने बताया कि तीर्थ मेरे साथ था, तो तीर्थ ने सिर्फ, वो 2 साल का था सिर्फ, और उसने 2 चम्मच दूध पाक लिया और छोड़ दिया। उसको पता चल गया कि ये कुछ खाने जैसा नहीं है। तो क्यों? तो उसका ध्यान दूसरी जगह पे नहीं है। अभी अपन थोड़े बड़े हो गए तो क्या करते हैं, तो दूसरी चीजों में अपना ध्यान चला जाता है, तो खाने में ध्यान कम हो जाता है। दीपक दादा क्या कहते हैं? नहीं, बात सही है। एक्चुअली तो क्या है कि जैसे हम खाना मुंह में डालते हैं तो उसकी गंध दुर्गंध भी आती है, सही है गलत है। और मुंह में जब डालते तो उसका टेस्ट, अभी दूध पाक खट्टा होना चाहिए कि मीठा होना चाहिए? मीठा। तो अगर वो बिगड़ा हुआ है ना कहीं उसमें खट्टापन आ जाता है। और वो बच्चे हैं ना, बच्चे की सब इंद्रियां बड़ी सतेज होती है। तो अभी से आप अगर उसका उपयोग रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसीलिए, और मम्मी को पूछो क्या क्या डाला है, तो फिर मजा आएगा खाने में। इट विल बी अ प्रोजेक्ट। जैसे हम सब ये जो प्रोजेक्ट लिखते हैं ना, खाने का बहुत वंडरफुल प्रोजेक्ट है। और अरे खाने खाने के ऊपर जागृति आ गई ना, तो खाने से जुड़ी हुई सभी संज्ञाएं आपकी बिल्कुल नियंत्रण में आ जाएगी। और आप, हमने कहा कि हम दादा भगवान जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बनेंगे, उत्कृष्ट व्यक्तित्व के मानवी बनेंगे, बड़ी आसानी से वो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। वत्सल वत्सल अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद। आपने बर्ता कितना फास्ट खाया और कितना बहुत खाया, फिर कम खाया? मीडियम, बहुत ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ओके, तो थोड़ा थोड़ा खाया कि एकदम फटाफट खा दिया? धीमे धीमे खाया। वेरी गुड। ओके ओके। और खाते समय मोबाइल किसके पास रहता है? हाथ ऊंचा करो। वाह, क्या बात है दीपक दादा, किसी के पास नहीं। और टीवी? ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये टीवी तो अभी बहुत देखते नहीं है वैसे, लेकिन मोबाइल का उपयोग धीमे धीमे नहीं करना चाहिए। बच्चे लोगों को तो बिल्कुल नहीं। आपको पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन के लिए आपको फोन दिया गया है, लेकिन उसमें से कुछ भी वो पॉइजन आपको बिल्कुल खत्म कर देगा। इसीलिए जय सच्चिदानंद। और आप खाते समय किसका टीवी ऑन होता है? हाथ ऊंचा करो। ये दर्शना, पूना और खुशहाल। ओ दर्शना, बिकॉज वी तो अनम्यूट। दर्शन आपका भी ऑन होता है? कभी कभार। और ये हीर तुम्हारा क्या है, ऑन ही होता है? नहीं नहीं, कभी कभार ही। मैंने तो हैंड रेज डाउट के लिए किया था। अच्छा ठीक है, तो पता नहीं चला, हाथ पूछने के लिए किया बात कि करो। दादा आपकी आवाज नहीं आई। एक मिनट। दादा ये दर्शना के साथ बात करो ना, क्यों ऑन होता है? हाँ, अनम्यूट करो। दरअसल खाना खाते हुए कभी कभार हम ऑन करते हैं, बट हर रोज नहीं करते, महीने में 5-6 बार।
लेकिन आपको सत्संग का मालूम नहीं है ना, कि भूल जाते हैं। नहीं, हम कम ही देखते हैं, वैसे आधा घंटा ही देखते हैं। अरे आधा घंटा देखने के लिए की बात नहीं है, खाते वक्त टीवी देखने की बात है। खाते वक्त तो बहुत बार टीवी देखते हैं। तो अभी कब से बंद करना है? अभी से। रोज खुशहाल नहीं बोलता है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। ओके खुशहाल, दर्शना पापा को बोल देने का कि आप तब उसने बोला है नो टीवी व्हाइल ईटिंग। ओके ओके अपना अभी टाइम चल रहा है, तो 2 क्वेश्चन है, बाद में पद सुनने का। ओके देव, प्रियंका का 2 क्वेश्चन है, बाद में पद सुनने का। जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं जब खेलने जाता हूँ या फिर पतंग उड़ाने जाता हूँ ना, तब मुझे कोई काम बताता है या फिर कुछ करने को कहता है ना, तो मुझे उसमें ऐसा होता है कि मैं क्यों करूँ, और ऐसा मन कहता है कि नहीं जाना है मुझे, ऐसा होता है। क्या नाम है आपका? देव। तो देव कैसा है कि अपन अपने कुछ खेलते हैं ना, और कोई काम बताता है तो 2 बात है। कई बार कैसा होता है कि वो काम अपन पहले करने का होता है देव। कई चीज है, तो जैसे आपको पता है कि मम्मी मेरे को ये काम सौंपती है, तो पहले आपने वो काम कर दिया, तो फिर मम्मी वो काम सौंपेगी? नहीं सौंपेगी। तो ये मम्मी काम सौंपती है, तो वो आपको पता है ना कि मम्मी क्या क्या काम सौंपती है? नहीं। ये काम कौन सौंपता है आपको? मतलब वो पड़ोस की आंटी होती है, वो भी सौंपती है, कभी पापा मम्मी वो सब सौंपते हैं, तो ऐसा होता है। बराबर है। तो क्या जैसे मम्मी पापा है, तो वो तो अपने घर का हुआ, ठीक है, तो वो आपको पता होता है कि कौन सा काम सौंपेंगे, क्या कहेंगे। तो पहले से अपन जैसे खेलने के लिए गए और उनको पहले पूछ लिया, या तो अपने को पता है ये काम करने का है और कर दिया, तो फिर सौंपेंगे? नहीं। समझ में आया? और दूसरा, जो कोई बाहर का कोई व्यक्ति कोई सौंपता है, तो उसको क्या कहने का कि भाई मैं आपको काम कर दूंगा, मैं इतनी देर में आता हूं और आपको काम कर दूंगा, लेकिन उसमें अपना मन नहीं बिगाड़ने का। पहली बात क्या है देव, कि अपना मन नहीं बिगड़ना चाहिए। समझ में आया? आप कोई भी व्यवहार करते हो, आपने एक बार नक्की कर लिया कि भाई मेरे को ये कोई भी व्यवहार है उसमें मेरा मन नहीं बिगाड़ने का है, तो आपको उसमें से रास्ता मिलता है। देव समझ में आया? ये अपने को गुस्सा क्यों आता है? अपने खेलते हैं और कोई काम सौंपता है, तो उसमें गुस्सा क्यों आता है, पता है आपको? तो क्या उसमें से आप अपने पास ऐसी सूझ नहीं है कि भाई ये जो काम है, तो उसमें ये काम मेरे को कैसे करने का है, उसका पता नहीं है, तो फिर अपन गुस्से हो जाते हैं। और अपने पास एक सूझ है कि भाई ये काम जो है मेरे को, अभी मैं खेल रहा हूं, तो अभी 10 मिनट के 15 मिनट में इतना पूरा हो जाएगा, ये इतना काम कर दूंगा, फिर वापस खेल सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन अपने को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमें वो काम बताते हैं ना, तो हमें कंटाला आता है। कंटाला क्यों आता है? हम खेल रहे हैं इसलिए, और वो खेलने के बीच में डिस्टरबेंस होता है, इसलिए कंटाला आता है। हाँ, डिस्टरबेंस होता है। और क्या होता है पता है, कि इनको पता नहीं चलता मैं खेल रहा हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। हाँ, तो क्या अपने को डिस्टरबेंस क्यों होता है कि भाई अपन वो जो काम सौंपता है कि कुछ भी कहते हैं, तो वो अभी का अभी करने का ऐसा नहीं है। कई काम ऐसे हैं कि अपन पहले भी कर सकते हैं
और कई काम ऐसे है कि थोड़ी 5 मिनट 10 मिनट के 15 मिनट के बाद भी कर सकते हैं और वापस भी खेलने के लिए जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो ये आप रास्ता निकालोगे तो गुस्सा आने का बंद हो जाएगा। देव, समझ में आया? हाँ। अब ये अपन गुस्सा क्यों आता है कि रास्ता अपने को पता नहीं है। रास्ता निकालने का, कोई भी चीज का रास्ता निकालेंगे तो फिर गुस्सा नहीं आएगा। हाँ। आया देव समझ में? हाँ। हाँ, क्या समझे आप, बोलो। कि हमें जब हमें कोई काम सौंपता है तो या हम जब खेलने जाते हैं तो हमें पहले उनसे पूछना चाहिए कि कोई काम है। और कई काम ऐसे भी होते हैं कि हम बाद में भी कर सकते हैं। और अगर उन्हें कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो हमें पहले जाना चाहिए। और अगर उनको इमरजेंसी ना हो तो हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे तो चलता है। हाँ, तो रास्ता निकालने का, अगर इमरजेंसी है तो तुरंत करने का है। समझ में आया? हाँ। तो अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी काम देख के कि काम कैसा है। ठीक है देव? तो देव, हाँ। अभी कल बताना कि कैसा रहा आपको। ओके ओके। ओके, फिर आपका क्वेश्चन है? हाँ, जय सच्चिदानंद दादा, मुझे ये डाउट था कि कभी भी बैंगन का साग बनता है तो मैं बहुत पोलम पोल करती हूँ, सिवाय जो बैंगन का भरता होता है। तो अब ऐसी पोलम पोल ना करूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? तो वो जो सब्जी है, कौन सी सब्जी आपको अच्छी नहीं लगती है? बैंगन का भरता पसंद है पर बैंगन नहीं पसंद है। बैगन पसंद नहीं है? तो बैगन पसंद क्यों नहीं है पता है आपको? क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता पता है? दीपक वो दादा ने अभी एक चीज बताई, याद है? नहीं, भूल गई। उन्होंने बताया कि जब अपन खाते हैं तो हर टेस्ट, उसके अंदर कौन सा टेस्ट है वो अपने हमें को थोड़ा जानने का थोड़ा है। लेके चखना चाहिए। हाँ, समझ में आया? तो कि आप एक बार उसको जब खाते हो तो थोड़ा थोड़ा लेके खा के उसका टेस्ट लेने का। जब आप टेस्ट लोगे उसका तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता है, वो चला जाएगा। अच्छा नहीं लगता है तो क्यों अच्छा नहीं लगता है? कई बार अपने को उसका टेस्ट पता नहीं होता है क्योंकि बराबर उसको चबाते नहीं है, खाते नहीं है। अगर बराबर चबाएंगे खाएंगे तो हर टेस्ट उसका पता चलेगा आपको, एक एक टेस्ट पता चलेगा। समझ में आया? तो हर एक टेस्ट अपने को आप लेंगे ना तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता है, वो चला जाएगा। और उसमें आपको कुछ डालने का है तो आप कह भी पाओगे कि काम करो ना, इसमें थोड़ा नमक डालो। आपको पता चलेगा कि नमक मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है तो आप मांग सकते हो। आपको थोड़ा तीखा करने का है तो पता चलेगा कि थोड़ा तीखा कम है, लेकिन पता चलना बहुत जरूरी है। हाँ। समझ में आया? तो कोई चीज खराब हो सकती है? नहीं। कोई टेस्ट खराब हो सकता है? नहीं। समझ में आया? समझो कि आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो दूसरों को अच्छा लगता है, उसकी क्या वजह है बता सकते हो आप? क्योंकि वो उन्हें पसंद है। कैसे वो पसंद है? टेस्ट लेते हैं, उसका टेस्ट टेस्ट लेते हैं उसका। लेते। समझ में आया? जो जिस तरह से सब लोग जो टेस्ट लेंगे, चीज का टेस्ट लेंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना, वो चला जाएगा। हाँ। समझ में आया ना? हाँ। और जो भी अपने को डालने का मन करता है तो कह देने का इतना थोड़ा डालो तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। टेस्ट, हर टेस्ट पता चलना जरूरी है। ठीक है। ओके, मोनिका, किसका क्वेश्चन है? करिश्मा का। भाई करिश्मा आज नहीं पूछ सकती है क्वेश्चन। ओके, हीर पद बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। कुदरतમાં અન્યાય કદી નહીં, ન્યાય અન્ય ખોડીશ નહીં. થયું બન્યું તે ન્યાયયુક્ત છે, દાદા શ્રી ભગવાન કહે.
एक जीव कोई अन्य जीवने दखल जरा नहीं करी सके, विना हिसाबे कोई नड़े नहीं, दादा श्री भगवान कहे। नालायक માં નાલાયક હું છું એવું જ્યારે ભાન થશે, તેજ ઘડીથી લાયક બનશો, દાદા શ્રી ભગવાન કહે। Okay, very good. Very good. Now, ये किसने पसंद किया? मैंने। क्यों पसंद किया ये? मैंने किया था दादा। हाँ, मालूम है। क्यों पसंद किया ये? मतलब उसमें हमें समझाया जाता है कि हम उसमें फर्स्ट लाइन ये है कि कुदरत में कभी अन्याय नहीं होता, वहाँ न्याय ही होता है, जो भी होता है वो बिल्कुल न्याय युक्त होता है, ऐसा दादा भगवान कहते थे। फिर दूसरी लाइन में ऐसा समझा कि कोई जीव हमें अगर दखल करता है तो कोई जीव हमें दखल जरा भी नहीं कर सकता है, पर इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे हिसाब ऐसे ही होते हैं, इसलिए वो हमें नड़ते हैं, वरना बिना हिसाब के कोई हमें बिल्कुल भी नड़ता नहीं है। तीसरे लाइन में ऐसा समझा कि जब नालायक में से ज्यादा नालायक हूँ, और जब वह हमें पता चलता है उसी घड़ी से हम अच्छे और लायक इंसान बनते हैं, ऐसा दादा भगवान कहते हैं। वेरी गुड। तो आप मम्मी कुदरत है कि अकुदरती है? मम्मी कुदरत है। तो उनके साथ झगड़ा क्यों करते हैं? कभी कभी थोड़ा सा आ जाता है। हो जाता है क्या? नहीं, क्या व्हाट डू मीन हो जाता है? कुदरत के साथ लड़ाई करेगा तो क्या रिजल्ट आता है मालूम नहीं पड़ता है आपको? पता है, बहुत बुरा आता है। हाँ, तो ये जरा अभी बहुत अच्छा पद है, तो अभी ध्यान रखना इसमें कि मम्मी पापा ऐसे तो सब कुदरत है, लेकिन मम्मी पापा घर वाले तो खास वेरी इम्पोर्टेंट। अभी वेरी गुड। ये सब बच्चे को ये ध्यान रखने का है। तो धीरे धीरे 5 मिनट बातें करें ये पद पे बच्चे लोग, बाद में बड़े लोग को क्वेश्चन। और कल का है, एक मिनट तीर्थ जी आपका टर्न है कल, और वेडनेसडे हिताक्षी बाया और देव आपका थर्सडे। ओके ओके हिरन काका, ये 3 बाबत में थोड़ा बात करें, बाद में बड़े का क्वेश्चन लेंगे। स्क्रीन पे आप ला सकते हैं दीपक दादा? કુદરત માં અન્યાય કદી નહીં, ન્યાય અન્ય ખોળીશ નહીં, થયું બન્યું તે ન્યાયયુક્ત છે, દાદા શ્રી ભગવાન કહે। तो कहे जो कुदरत में अपने सामने जो भी आता है, जो भी व्यवहार आता है, कोई व्यक्ति आती है, कोई चीज आती है, तो कोई भी अपने को कुछ भी असर करता है, दुख देता है, तो उसमें अपने को क्या लगता है? तो कि इसने मेरे साथ सही नहीं किया। सही नहीं किया उसका मतलब क्या हुआ? तो ये मेरे साथ अन्याय हुआ ऐसा लगता है कि ये जो मम्मी है वो भाई के साथ ऐसा व्यवहार करती है कि दूसरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करती है और मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती है। तो अपने को जो ऐसा कहीं ना कहीं घर में बाहर जहां जहां पे भी अपने को ये लगता है कि मेरे साथ ये सही नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ। तो कि अन्याय कभी भी है ही नहीं। जो क्यों किस तरह से देखने का है, तो कि जो आपको मिला है, तो समझो कि मेरे को 100 रुपया मिला है, किसी को 500 मिला है और किसी को 1000 मिला है। तो मेरे को अगर 100 रुपया मिला है तो मेरे को 100 रुपये की जरूरत है, तो कुदरत ने मेरे को ये सप्लाई किया। अपने को क्या लगता है कि दूसरे को 500 रुपया मिला और मेरे को 100 रुपया मिला तो मेरे साथ अन्याय हुआ। सही में क्या है? तो कि जो हो गया, थयु बन्यु ते न्याययुक्त छे,
तो कि जो हो गया है वो ही न्याय है। तो कि वहां पे मेरे साथ अन्याय हुआ ऐसा नहीं समझने का है, ये जो हुआ मेरे पास जो आया है वही सही है। वहां पे वो समझने का है कि मेरे को इतनी जरूरत है, इसके लिए मेरे को इतना मिला है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि एक जीव कोई अन्य जीव ने दखल जरा नहीं करी सके, विना हिसाबे कोई नड़े नहीं, दादा श्री भगवान कहे। तो कोई भी जीव है और दूसरी कोई भी जीव को, मतलब कोई भी इंसान है, कोई भी आदमी है, कोई भी अपने घर में है, वो अपने को कैसा लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा करता है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, मेरे साथ इस तरह से बोलता है, मेरी मजाक उड़ाता है, तो ये अपने को क्या लगता है कि मेरे को परेशान करता है। तो कि कोई भी अपने को कभी भी परेशान कर ही नहीं सकता, और करता है तो वहां पे समझने का है कि मेरा इस तरह का हिसाब है तो ही मेरे को ये इस तरह से परेशान करता है। अगर हिसाब नहीं होता तो वो मेरे को मिलता नहीं, और अगर वो मेरे को मिला है तो उसके साथ हिसाब है ही, ऐसा दादा भगवान समझाते हैं। फिर क्या कहते हैं, नालायक मा नालायक हूं छू એવું જ્યારે ભાન થશે तेज घड़ी थी लायक वंशो, दादा श्री भगवान कहे। तो के अपने को जो बाहर की दुनिया है वहां पे जो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं वो अभी दिखाई देते हैं। सही में अपनी जो दृष्टि है वो बाहर नहीं रखने की है, अपनी जो दृष्टि है वो खुद में रखने की है। तो जब खुद में दृष्टि रखते हैं तो अपने अंदर जो भी विचार आते हैं, अपनी जो वाणी निकलती है उसमें से जो बोलते हैं, और अपना जो व्यवहार होता है उसमें कितना गलत व्यवहार हो रहा है। मन से भी जो विचार ऐसे आते हैं, जो वाणी से बोलते हैं और काया से होता है, तो जब अपने अंदर ये सब मन, वाणी और काया का व्यवहार जब देखेंगे तो पता चलेगा कि बाहर ऐसा कुछ गलत जो दिख रहा है उसके बदले तो मेरे अंदर ये सब है। तो जब मेरे अंदर मेरे को दिखाई देगा तो तब से जब जैसे ही मेरे को दिखाई दिया तो मैं अपने आप सही होता जाऊंगा। तो कि जो मेरे में नालायकता जो है वो उसके बदले में जो अपनी नालायकता देखूंगा तो अपने आप लायक बनता जाऊंगा, ऐसा दादा भगवान समझाते हैं। ठीक है सबको? ओके, तो अनन्या दीदी आज एक पॉइंट क्या आपका अच्छा लगा? अनम्यूट। जय सच्चिदानंद। अगर हमें खाने में जागृति रखेंगे तो उसके रिलेटेड हर चीज में हमारी जागृति बढ़ेगी और हमारा मन बिगड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा मन शुद्ध ही रहना चाहिए, किसी के प्रति बिगड़ना नहीं। श्रेया। जय सच्चिदानंद। आज जो हम खाते हैं उसमें मेन थिंग तो टेस्ट लेना चाहिए। पढ़ने का नहीं है, वो याद रखने का है विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। हमें खाना थोड़ा थोड़ा लेके ही खाना चाहिए, जिससे हमें टेस्ट का पता चलना चाहिए, और खाना एकदम चबा चबा के खाना चाहिए। इसलिए इस वजह से हमें पता चले कि खाने में क्या कम है और हमें क्या ऐड करने की जरूरत है। स्वापिल दयाबाई। जय सच्चिदानंद। हमें कोई काम कहता है ना तो हमें, अगर वो इमरजेंसी है तो हमें वो पहले कर देना चाहिए काम। ओके, और दूसरा दयाबाई। जय सच्चिदानंद। हमें काम पहले करना चाहिए, बाद में हम पूरे फुर्सत से खेल सकते हैं। ओके, वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद चेन्नई। जय सच्चिदानंद। हमें कोई भी सब्जी नहीं पाती है तो हमें थोड़ा थोड़ा लेकर खाना चाहिए, अच्छे से चबाना चाहिए उसे। ओके, वेरी गुड। सब प्लीज नोट बैठने का। ओके, वेरी गुड। और अभी चार्ट बनाना, तो बाद में वी कैन मूव ऑन टू अनदर सेकंड वन। ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी।
जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हिरन दादा। जय सच्चिदानंद, गीताबेन जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद हिरेनानंद जी साहेब, जय सच्चिदानंद जय दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी। बुक नंबर B11, तारीख 20/3/76, 76, मुंबई। नीचे पेज 18 of 44। चौथो पैराग्राफ। बोलजो। હિરેનાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે લોકો કે છે કે કરકસર કરજો, પણ કરકસરના એન્ડ સુધી ના જઈશ. જ્ઞાની પુરુષ શું કહે છે કે કરકસર કરજો પણ નોબલ કરકસર કરજો. અને ઉદાર થવાનું કે તો જ્ઞાની કહેશે ઝીણવટ ભરી ઉદારતા રાખ. જ્ઞાની પુરુષ નોર્મલમાં લાવે. બરાબર, એટલે કે કરકસર એટલે કેવું છે તો કે કોઈ પણ વસ્તુની આપણને જરૂરિયાત કેટલી છે તો કે જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે એટલો વ્યવહાર કર્યો તો એને કરકસર કહેવાય. અને જરૂરિયાત હોવા છતાં પણ આપણે એ વ્યવહાર ના કરીએ તો એને કંજૂસાઈ કહેવાય. અને જરૂરિયાત કરતા વધારે એનો ઉપયોગ કરીએ તો એને ઉડાઉપણું કહેવાય. ઉડાઉપણું, હા, ઉડાઉપણું કહેવાય. હાજી, ખ્યાલ આવ્યો? હવે દાખલા તરીકે આપણે એક એક આપણો વ્યવહાર જોઈએ. દાખલા તરીકે આપણે જમવાની બાબતમાં કે ભાઈ મારે જમવાનું છે તો મારે જમવાનું કેટલું જરૂર છે તો કે એ એટલું જે જમે. દાખલા તરીકે કોઈ જગ્યાએ મારે બોલવાનું છે, વાત કરવાની છે તો કેટલી વાત કરવાની છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આ વાણીની બાબતમાં અને બીજી લક્ષ્મીની બાબતમાં, વાણી અને લક્ષ્મીની બાબતમાં, કે વાણી અને લક્ષ્મીની બાબતમાં જો એનો કરકસર વાળો વ્યવહાર હોય તો ક્યાંય પણ એને ઘરમાં પણ તકલીફ ના પડે અને બહાર પણ તકલીફ ના પડે. તો કે વાણીની બાબતમાં કેવી રીતે તો કે સામાન્ય રીતે આપણે કઈ પણ વાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો સામેવાળાને કેટલું જોઈએ છે એટલું આપીએ છીએ કે આપણને જે ખબર છે આપીએ છીએ. સામેવાળાને જેટલું જોઈએ તેટલું જ આપવાનું. તો કે સામેવાળાને જોઈએ એટલું આપીએ છીએ કે આપણને ખબર છે એટલું આપીએ છીએ. એટલે આપણને ખબર હોય તેટલું આપવાનું. તો કે આપણે ખબર હોય એટલું આપીએ છીએ, આપણને ખબર હોય એટલું આપીએ છીએ. પેલા સામેવાળાને કેટલું જોઈએ છે ખબર નથી. એને કેટલું જોઈએ છે ખબર નથી આપણને. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આપણે ત્યાં સમજવાનું છે. એટલે શરૂઆતમાં જે વાત કરી ને કે કેટલું કોઈ પણ વસ્તુની એની જરૂરિયાત કેટલી છે એ પ્રમાણે આખો એનો વ્યવહાર કરે. કે વાણીની બાબતમાં અને લક્ષ્મીની બાબતમાં. લક્ષ્મીની, હા. તો કે એનો બંને બાજુ એનો વ્યવહાર સચવાઈ જાય અને ક્યાંય પણ એને પ્રોબ્લેમ ના આવે. કરેક્ટ, સરસ. હાજી, ખ્યાલ આવ્યો? હવે આખું આ સ્ક્રીન પર આવ્યું છે. હાજી, હાજી સાહેબ. કે લોક કહે છે કે કરકસર કરજો પણ કરકસર ના એન્ડ સુધી ના જઈશ. લોકો કહે છે કરકસર કરવાનો પણ છેક સુધી કરકસર ના કરીશ કે જે વસ્તુ ખરેખર પોતાને જે જરૂરી છે એ પણ ના આપી શકે એટલી બધી કરકસર ના કરીશ કે છે. એક્ઝેક્ટ, સાચી વાત છે. ખ્યાલ આવ્યો? પછી જ્ઞાની શું કહે છે? કરકસર કરજો પણ નોબલ કરકસર કરજો.
નોબલ કરકસર કોને કહેવાય? તો કે જે કરકસરથી કોઈ પણને દુઃખ ના પહોંચે. હાજી ખ્યાલ આવ્યો? આપણે તો ઘરમાં કરકસર કરીએ ને તો ક્યાંક ને ક્યાંક બીજાને એની અસર આવીને ઉભી રહે. હા તો કે ખરેખર કરકસર એ કોના માટે છે? એ સામેવાળા માટે નથી, એ ફક્ત ને ફક્ત પોતાના માટે છે. પોતાના અને માટે પોતાના માટે કરકસર કરે તો એ નોબલ કહેવાય. અને બીજાના માટે કરકસર કરે તો પછી આગળ બીજા પ્રોબ્લેમ થાય. હા ખ્યાલ આવ્યો? તો કે નોબલ કરકસર કોને કહેવાય? તો કે પોતાના માટે કરે એને નોબલ કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? અને ઉદાર થવાનું કહે તો જ્ઞાની કહેશે કે ઝીણવટ ભરી ઉદારતા રાખ. તો કે ઉદાર થવાનું છે પણ ઝીણવટ ભરી. ઝીણવટ ભરી એટલે શું? તો કે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિને કઈ પણ વસ્તુ આપો છો તો ખરેખર એના છેક સુધી જોવાનું છે કે એનો ઉપયોગ કરશે કે એનો દુરુપયોગ કરશે. એને એ વસ્તુ આપવાથી એને કામ લાગશે કે એ માણસ બગડશે. સાચી વાત છે. કરેક્ટ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે ઘણી વખત આપણે ઉદારતા કઈ જગ્યા રાખીએ કે ખરેખર જ્યાં એને જરૂરત ના હોય ત્યાં આપે, આપી દઈએ છીએ. હા હા ખ્યાલ આવ્યો? કે ઘણી બધી વસ્તુઓમાં એના બધા ફોડ ના પડાય, પણ કોક આપણે સંસ્થા હોય તો જે સંસ્થા હોય એની અંદર લોકો મેક્સિમમ પૈસા આપતા હોય ને ત્યાં જ પૈસા લોકો વધારે આપશે. એક્ઝેક્ટ. બહુ એવું થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આ જે ઉદારતા રાખવાની જે ઝીણવટ ભરી, તો કે ખરેખર ક્યાં જરૂર છે, ક્યાં એનો ઉપયોગ સારો થશે, ખરેખર આ વસ્તુ આ વ્યક્તિને આપવું છે કામમાં એને લાગશે કે એનો દુરુપયોગ કરશે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ ઝીણવટ ભરી ઉદારતા થઈ. બરોબર છે. કરેક્ટ. ઝીણવટ ભરી ઉદારતા બહુ મોટો શબ્દ છે. ઝીણવટ ભરી ઉદારતા કે જ્ઞાની પુરુષ નોર્મલમાં લાવે. એટલે જે કોઈ કંજુસાઈ કરતો હોય એને નોર્મલ લાવે, અને બહુ ઉદાર વ્યવહાર કરતો હોય એને નોર્મલ કરે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે દરેક જે દાદા ભગવાનની વાત જે નીકળી છે, આ જે વિતરાગોની વાત છે, એટલે એટલા માટે કોઈ વાતને પકડાય નહીં. એની પાછળ વિતરાગોની શું અપેક્ષા છે એ સમજવું બહુ જરૂરી છે. કારણ કે કોકને એક વખત મહેન્દ્રાનંદજીએ વાત કરી હતી કે કોક દાદા પાસે આવ્યો અને એને કઈક તકલીફ હતી, તો દાદા કે તું સાંજે ભાખરી ખાજે. અને બીજી એક વ્યક્તિ આવી તો એને કે તું સાંજે ભાત લેજે. હવે કોકને વાંચવામાં આવ્યું કે સાંભળવામાં આવ્યું તો શું કરશે? અપેક્ષા સમજવી પડે આમાં. એમ વિતરાગોની કોઈ પણ વાત છે એટલે વિતરાગ શું કરે? જ્ઞાની પુરુષ પેલાને જે વાત કરે, ઉદાર માણસને જે વાત કરે એ જુદી હોય, અને જે બહુ કંજુસાઈ કરતા હોય એના માટે વાત જુદી હોય. એટલે બંનેને નોર્મલમાં લાવે. ખ્યાલ આવ્યો? અમે ઉતાવળા ચાલો એમ ના કહીએ, અમે કહીએ ધીમે રહીને ઉતાવળ કરજો. ખ્યાલ આવ્યો? ધીમે રહીને ઉતાવળ કરે એટલે શું? તો કે આખું એની ઉતાવળ હોય પણ એની જાગૃતિ અને એનો ઉપયોગ ના જાય. ઉપયોગ અને જાગૃતિ સાથે એની ઉતાવળ હોય તો એ ધીમેથી ઉતાવળ કહેવાય. ઓહો, સરસ. ખ્યાલ આવ્યો? ધીમા પણ ઉતાવળા ચાલો, ઉતાવળા પણ ધીમા ચાલો. ખ્યાલ આવ્યો? બહુ સરસ રીતે કહ્યું છે દાદા ભગવાને. પછી આ દીપકાનંદજીએ થોડું હાઇલાઇટ કર્યું છે એનું. દીપકાનંદજી, વિતરાગનો માર્ગ અઘરો નથી. બીજા બધા જ માર્ગો અઘરા છે. વિતરાગોનો માર્ગ શું છે? તો કે તમે કોઈને ખોટા કહો તો તમે ખોટા છો. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આ અઘરું કેમ લાગે છે? તો કે વિતરાગો ની વાત કેવી હોય? તો કે પોતે ક્યાં ખોટા છે એ બતાવે. પોતાને ખોટા જોવાનું હોય એટલે શું? વિતરાગોની વાત અઘરી લાગે એને.
એને અને જો બહાર સુધારવાનું કે ને તો એને બહુ સરળ લાગે. હાજી ખ્યાલ આવ્યો? પણ ખરેખર બહાર સુધારવાનું નથી, પોતે પોતાને સુધારવાનું છે. તો કે ખરેખર વિતરાગોની વાત અઘરી નથી. ના ના ખ્યાલ આવ્યો? કે પણ પોતે ખોટા ક્યાં છે એ વિતરાગો બતાવે છે, એટલે અઘરું લાગે છે. પોતા માટે જ છે, પોતાના માટે જ છે. હા ગીતાબેન. હાજી 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 હાજી. જય સચિદાનંદ. દીપકભાઈ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. આપણે વચ્ચે દખલ કરનારો પોતે ખસી ગયો તો અંતસ્કરણથી આત્મા જુદો જ છે. આત્મા જુદો વર્તે અને અંતસ્કરણ અને બાહ્યકરણની સાંસારિક ક્રિયાઓ ચાલ્યા જ કરે. શેમાંથી વાંચો છો? આ સહજતા ચોપડી છે, અડાલજ વાળી. વચ્ચે દખલ કરનારો ખસી ગયો તો અંતસ્કરણથી આત્મા જુદો જ છે. આત્મા જુદો અને અંતસ્કરણ ને બાહ્યકરણની સાંસારિક ક્રિયાઓ ચાલ્યા કરે, એનું નામ સહજ. સાહજિક એટલે નો લો જેમ અનુકૂળ આવે તેમ રહે. એટલે એ થોડુંક સમજવું છે. મુખ્ય વસ્તુ શું છે કે અંદર દખલ કરવા વાળો એટલે શું છે તો કે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણો જે બુદ્ધિનો ભાગ છે ને એ દખલ કરે છે. દખલ કરે એટલે શું? દખલ કરવું એટલે શું લાગે છે દીપકભાઈ તમને? દખલ કરે એટલે આપણે અંતસ્કરણ જે ચાલતું હોય, એટલે દીપક જે પ્રમાણે ચાલતો હોય તો આપણે થોડુંક એને દખલ કરવી એટલે શું? એટલે એને કે આમ કેમ કરે તેમ કેમ કરે એ દખલ. હા, સાચું ને ખોટું. સાચા ખોટામાં ગયો એટલે દખલ કરી કહેવાય. આપણે ધ્યેય પ્રમાણે ચાલે એ દખલ ના કહેવાય ને, ધ્યેય પ્રમાણે ચાલે. સાચા ખોટામાં ગયો એટલે દખલ કહેવાય. આ વ્યવહાર સાચો અને આ વ્યવહાર ખોટો એટલે દખલ કહેવાય. આ સારું અને આ સારું નહીં એટલે દખલ કહેવાય. આ હોવું જોઈએ ને આ ના હોવું જોઈએ એટલે દખલ કહેવાય. બરાબર. આ થવું જોઈએ ને આ ના થવું જોઈએ એટલે દખલ કહેવાય. હા, એટલે જ્યાં વાય ક્વેશ્ચન આવે, વાય શા માટે? હા, એટલે આજે જે દખલ નીકળી ગઈ એટલે સહજ થઈ ગયો. એટલે એને મેળે ચાલ્યા કરવા દો. આ દખલ નીકળી ગઈ એટલે સહજ થઈ ગયો. પણ એને ગાઈડ કરવો પડે ને. ગાઈડ કરવાનું કશું જ નથી, સમજવાનું છે. એટલે જોવાનું છે. દખલ કરવાથી શું સમજવાનું છે કે દખલ કરવાથી સુધરે છે કે બગડે છે? ના, એ તો એની મેળે જ ચાલતો હોય. દખલ કરવાથી સુધરે છે કે બગડે છે? બગડે જ છે. બસ આ સમજાઈ ગયું એટલે દખલ બંધ થઈ જશે. બરાબર. દીપકભાઈ, સમજાયું? હા, હવે વડીલોની સેવા કરવાથી તાત્કાલિક ફળ મળે છે, એવું સૂત્ર વાંચ્યું છે. વડીલોની સેવા કરવાથી તાત્કાલિક ઓન ધ સ્પોટ એનું ફળ મળી જાય છે. એ તો અનુભવમાં પણ એનું સાયન્ટિફિક રીઝન શું છે એમાં? તો કે સાયન્ટિફિક રીઝન એ છે કે પહેલું તમે કોઈ પણ વ્યક્તિને, વડીલો તો ની વાત તો આપણે પછી કરીએ, પણ કોઈ પણ વ્યક્તિને તમારાથી જો એને સુખ થાય તો તમને સુખ મળે કે ના મળે? મળે. હા. દાખલા તરીકે તમે કોકને જમવું છે અને તમે એને જમવાનું આપ્યું તો પહેલો આનંદ જમનારને થશે કે આપનારને થશે? આપનારને થશે. ખ્યાલ આવ્યો દીપકભાઈ? ખ્યાલ આવી ગયો. તો કે તમે કોઈને સુખ આપો છો તો તમને સુખ મળે છે અને દુઃખ આપો છો તો દુઃખ મળે છે. હવે આપણે વાત કરીએ વડીલોની, તો કે સૌથી આપણું જે ઘર છે તો સૌથી નજીકની જે ફાઇલ છે, ખ્યાલ આવ્યો? તો કે એ સૌથી નજીકની ફાઇલ જે છે એને તમે જો સુખ આપ્યું તો તમને ઘરમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે ખરો? ના આવે પ્રોબ્લેમ. હા, અત્યારે પ્રોબ્લેમ કેમ આવે છે, તકલીફો શેને આધારે છે? તો કે ઘરમાં જ એનો પરફેક્ટ વ્યવહાર નથી. તો કે આ વડીલોની સેવા કરશે ને એટલે ગમે તેવી તકલીફ હશે ને તો એનો આનંદ નહીં જાય, કારણ કે એને વડીલોની સેવા કરી છે, એના આશીર્વાદ મળે છે અને પહેલું સુખ એને પોતાને મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો?
ચલાઈ ગયો, બરાબર હા બરાબર દીપકભાઈ? બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય કંચનભાઈ? સચ્ચિદાનંદ હીરારામજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આ સ્વરૂપ વિજ્ઞાન શ્રેણી 2 માં સૂત્ર નંબર 7032 7032 પેજ નંબર 186 માં દાદા ભગવાન એવું કે છે કે જ્યાં સુધી વહીવટ હોય ત્યાં સુધી અમે જ્ઞાની, અને જ્યારે વહીવટ ના હોય ત્યાં સુધી અમે ભગવાન. બરાબર છે. ભગવાન એ પ્રશ્ન રૂપે નથી પણ જવાબ રૂપે છે. બરાબર છે. તો આ વહીવટ શું અને વહીવટ ના હોય એ કઈ દર્શાવે? તો કે દાદા કહેતા હતા કે આજે 2 દિવસ છે ને, જન્મ જયંતિ ને ગુરુ પૂર્ણિમા, એ 2 દિવસમાં અમારા ફૂલ મૂળ દર્શન હોય. ખ્યાલ આવ્યો? કેમ? તો કે અમારે બીજા વ્યવહાર ના હોય, અને કોઈ ફાઇલ ના હોય. હા, એટલે બીજા કોઈ વ્યવહાર ના હોય, વહીવટ ના હોય એટલે બીજો કોઈ વ્યવહાર ના હોય. દાખલા તરીકે કે આવો આવો જીએસા, આવો ખેસીભાઈ, એ બધો વ્યવહાર ના હોય. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આજે બધો જે વ્યવહાર છે એ બાકીના દિવસોમાં કેવું હોય તો કે એ બધું એમને વ્યવહાર હોય. કોઈ આવ્યું તો કે આવો કેવું પડે, કોઈ એમના ગામના આવ્યા હોય તો એમને બોલાવવા પડે, એમની જોડે વાત કરવી પડે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે જ્યાં સુધી આ બધો વ્યવહાર હોય ત્યાં સુધી એ પોતે જ્ઞાનીની દશામાં છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે જ્ઞાનીની દશા અને ભગવાનની દશા એ બે આમ જોવા જઈએ તો અલગ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? કેમ આમ અલગ છે ને આમ અલગ નથી? તો કે અલગ નથી કેવી રીતે? તો કે એ જ્ઞાની પુરુષને, જ્ઞાની પુરુષ કોઈ પણ વ્યવહારમાં છે તો એ એના જોનાર ને જાણનાર તો છે જ. ખ્યાલ આવ્યો? દાદા ભગવાનને કોઈ પ્રશ્ન કર્યો કે તીર્થંકર ભગવાન અને તમારામાં કેટલો ફેર? તો કે તીર્થંકરોને કેવું હોય કે ચાલતા હોય અને આગળ ખાડો આવતો હોય તો તીર્થંકર એ એમની પોતાની દશામાં જ હોય, વિતરાગ દશામાં જ હોય, ભલે આગળ ખાડો આવતો હોય. અને દાદા ભગવાન કે અમારે કેવું પડે કે અંબાલાલ ચલો. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એ આખા ભલે વહીવટમાં છે, આ આખી અપેક્ષા એ વાત છે, એ વહીવટમાં છે, પણ એ એના સંપૂર્ણ જોનાર ને જાણનાર છે. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. બીજો એક સવાલ છે. બીજું એક સૂત્ર છે, સૂત્ર નંબર 7040 7040. દાદા ભગવાન કહે છે કુદરતના સર્જનમાં ઈશ્વર છે. શું ફરતી કહેજો સાહેબ? કુદરતના સર્જનમાં ઈશ્વર છે અને કુદરતના સર્જન કુદરતના સર્જનમાં ઈશ્વર છે, વિશ્વ છે. અને માણસના સર્જનમાં ઈશ્વર નથી. બરાબર છે. સમજવું તો કે કુદરતના સર્જનમાં ઈશ્વર એટલે આજે ઈશ્વર જે શબ્દ છે એનો એક્ઝેક્ટ તો મને મિનિંગ ખબર નથી, કારણ કે જે ભગવાનના અલગ અલગ નામ મુકાયા છે, દાખલા તરીકે આપણે વિતરાગ કહીએ છીએ, પછી ભગવાન કહીએ છીએ કે વિતરાગ કે જે રાગ દ્વેષથી મુક્ત થયા છે એને વિતરાગ કહીએ છીએ. ભગવાન કોને કહીએ છીએ? તો કે જેની અંદર ભગવત ગુણો ખુલ્લા થયા છે એને ભગવાન કહીએ છીએ. તો કે દરેક જે શબ્દ છે એ દરેક એ અપેક્ષા એ છે. તો કે કુદરતના સર્જનમાં ઈશ્વર છે અને માણસના સર્જનમાં ઈશ્વર નથી. એટલે મને એક્ઝેક્ટ તો જો દીપક આનંદજી સમજાવે આ વાત, મને આમાં નથી સમજાતી. દીપક આનંદજી? હા, કુદરત એટલે કે જ્યારે પરિણામ આપે છે
વ્યવસ્થિતનું પરિણામ આવે જે વ્યવસ્થિત કુદરતી રચના છે, ત્યારે સર્જનમાં ઈશ્વર છે. ઈશ્વર છે એટલે કુદરતી રીતે એ થાય છે, એમાં માણસ નથી, માણસનું કરવા પણ નથી. પણ જ્યારે માણસ કરે છે એટલે ચાર્જ કરે છે ત્યારે એમાં સર્જનમાં ઈશ્વર નથી, એ ભગવાનની હાજરીમાં પોતે કરતા થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે માણસ જયારે સર્જન કરે છે એટલે એને કહે ને કર્મ બાંધે છે ત્યારે એમાં ઈશ્વર નથી, પણ જ્યારે એનું ફળ આવે છે તે કુદરતી રચનામાં ભગવાન જ છે. ભગવાન કરતો નથી, પણ કુદરતના આખા એટલે એ સર્જનમાં માણસ નથી મુદ્દામાં. એટલે માણસ હા દીપકાનંદજી, એટલે મને એવું સમજાય છે તો કે જ્યાં કુદરત ને આપણે સોંપી દઈએ છીએ, સોંપીની જે પરિણામ આવે છે તેની વાત છે. કુદરતના સર્જનમાં એટલે કુદરત સર્જન કરતું નથી, પણ માણસે સર્જન કરેલું કરતા ભાવથી એનું જ્યારે પરિણામ કુદરતીપણે આવે છે ને ત્યારે એ સર્જનમાં ભગવાનની હાજરી છે. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. કંચનભાઈ, ભગવાનની હાજરી આ તો જે કર્યું છે એ સાયન્ટિફિક એવિડન્સ ના આધારે એનું રિઝલ્ટ આવે છે. હા, એટલે કુદરતી કીધું ને, પણ એ કુદરતમાં માણસ નથી. કુદરતમાં નથી એટલે એ ઈશ્વર એટલે ભગવાનની સત્તાથી, ભગવાનની સત્તા અંદર કામ કરીએ છીએ હાજરી રૂપે, પણ માણસમાં તો પોતે કરતા થાય છે. બરાબર. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હિરેનજી, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે સમયનો. દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આજથી 18th week, દીપકાનંદજી. 18th week, 18મું અઠવાડિયું, અને આપણે પહેલી કલમનો ઉપયોગ રાખવાનું નક્કી રાખ્યું છે 2 અઠવાડિયા સુધી, કે જેથી કરીને આપણે આખા દિવસમાં પહેલી કલમ ક્યાં ચુકાય છે, એટલે આપણા મન વચન કાયાથી સામાના અહમ ક્યાં દુભાય છે, અને જ્યાં જ્યાં આપણને અસર થાય છે ત્યાં આપણી જાગૃતિ ચુકાય છે, એટલે ત્યાં એ અહમને અસર થાય છે. અહમની અસરને લીધે આપણને અસર થાય છે. એટલે કોઈ કે કીધું, મને કશું કીધું અને અસર થઈ, તો કેમ અસર થઈ? કારણ કે એ અસર થાય છે દીપકાનંદને, પણ એ હું પોતે લઈ લઉં છું મારી અજાગૃતિના લીધે. પણ અહમ એટલે મને એમ લાગે કે મને તો અહંકાર રહ્યો જ નથી હવે, બિલકુલ હું શુદ્ધાત્માના ઉપયોગમાં જ રહું છું, તો પછી આ અસર કેમ થઈ? એટલે આપણને આપણી ખબર પડે. કોઈ ઘરમાં ખાસ કરીને કશું કીધું હોય, બહાર કશું કીધું હોય, પ્રશંસા કરી હોય તો ગમે, ને પછી કંઈક આડું અવડું કીધું, બધું કર્યું, પણ તમે છે ને આ તમારું બરાબર નહોતું જરા, તો ત્યાં આપણે સાબિત કરવા જઈએ કે તમને ખબર નથી પડી, પણ આ વાત એની પાછળ આ હતી ને એનો આશય આ હતો ને એમાં આ હતું ને બધું જસ્ટિફાય કરવા દઈએ. પણ મુદ્દામાં આપણે શું કહીએ કે આ પહેલી કલમ રિલેટ થાય છે, આપણા થકી બીજાનો અહમ દુભાય છે ત્યાં, પણ એમાં પોતાને પણ આવી રીતે અસર થાય છે, તો ત્યાં પોતાને આપણને ખબર પડે કે ક્યાં ક્યાં આપણો અહમ દુભાય છે, અને એ પછી અહમનું રક્ષણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ આપણે. એટલે ખાસ કરીને આપણા થકી કોઈની અહમ ના દુભાય, કારણ કે દાદાએ કીધું જગતના બધા જ માણસો અહંકાર વેચવા આવ્યા છે, વેચવા જ ફરે છે. પણ દાદા કહે કે અમે સમજી ગયા કે આમાંથી છૂટવાનો રસ્તો એક જ છે કે એ લોકોનો અહમ ખરીદી લો. એટલે એમ કે એ લોકો વેચવા ફરે ને હું બહુ ઉદારતાથી ખરીદી લઉં છું.
અને એમાં આખો એમ કે અમારો લઘુત્તમ ભાવ ખુલ્લો થઈ ગયો એમાં ખરીદતા. એટલે હવે અમે સૌથી નાના થઈ ગયા, એટલે અહંકાર જ રહ્યો નહીં. વખતે કોઈ એમ કે તમે સાવ ગધેડા જેવા છો, મને એમ થાય કે હું તો ગધેડાથી નાનો છું, મને આટલો મોટો કરી દીધો. એટલે અંદર બગડે નહીં, અંદર અસર થાય નહીં. અને દાદા જે રીતે આપણા બધા સાથે રહ્યા કે કિંચિત માત્ર કોઈનું મન દુઃખ થાય નહીં, કોઈને મન દુઃખ થાય નહીં એટલે શું, કોઈના મનથી એ જુદા નથી થયા. એટલે સામે વાત આવી તો બિલકુલ કોઈની જોડે ભેદ પડવા દીધો નથી. ભેદના સંજોગો તો આવ્યા જ કરે. એટલે અહીંયા સામાનું મન સચવાઈ જાય, અહંકાર સચવાઈ જાય અને પરિણામે દાદા થકી એમનું કલ્યાણ થાય. કારણ કે પછી દાદા જે કહે ને એ માને. પણ મુદ્દાની વાત આપણે કરવાની છે કે આ અહમ અને આપણા થકી કોઈના અહમ ના દુભાય. એટલે ત્યાં આ પહેલી કલમનો ઉપયોગ આવે છે. અને ખાસ ઘરે ને જે લોકો કામમાં છે તો ત્યાં, અને એને એમ કીધું છે કે પહેલી કલમ અને પહેલી કલમથી બીજી 9-8 કલમ જે છે ને તે પહેલી કલમનું જ એક્સટેન્શન છે કે જ્યાં સામાન્ય કોઈને કોઈ રીતે દુઃખ થાય છે. એટલે પહેલી કલમને પ્રાઇમરી કલમ કીધી છે. તો આપણે એના પર ફોકસ રાખીશું. અને કોઈનો અહમ આપણા થકી યાર લગી દુભાયો હોય તો ત્યાં આપણે પ્રતિક્રમણ કરીશું. કોઈને કશું કીધું ને કે ભાઈ જરા પેલું લાવો ને, તો એમનો અહમ દુભાઈ જાય. કેમ? આપણને કોઈ કહે છે ને ત્યારે આપણને અસર થાય છે, તો બીજાને આપણે કહીએ તો અસર નહીં થાય. હિરેનાનંદજી શું કહો છો? બરાબર સાહેબ. આપણને કંઈ પણ એટલે નાની સરખી વાત કરીએ હોય ને તો અસર થાય. આ બધા છોકરાઓ જે કહે છે એના પરથી આપણને ખબર નથી પડતી કે લોકોનો અહંકાર કેવો છે. બોક્સ નાનું છે પણ અહંકાર એવો છે, પપ્પા મમ્મી જોડે બાજ્યા કરે છે, પપ્પા મમ્મીને સામા થાય. એનીવે, એટલે આ પહેલી કલમ બહુ જબરજસ્ત છે અને એમાં આપણે આ રીતે ઉપયોગ રાખીશું તો છૂટાપડાના સામાયિક સાથે આપણે આ એક બહુ સરસ સમજણ મળી છે કે જેના આધારે આપણે આપણી અંતરાત્મા દશામાં જોવાપણે રહીને નામધારીની ક્યાં બધી ભૂલો થાય છે, ક્યાં સામાનો અહમ દુભાઈ જાય છે, પહેલી કલમ તૂટે છે, તે આપણે ભગવાનના પ્રકાશમાં સારી રીતે જોઈને આપણે આપણી વ્યવહાર દ્રષ્ટિની આજ્ઞાનું પાલન કરીશું કે જ્યાં જ્યાં એ બધી ભૂલો થાય. એટલે પહેલી કલમનું ફિલ્ટર આપણા માટે બહુ ઉપયોગી છે કે જેના ફિલ્ટરમાં આપણને આપણી બધી ભૂલો દેખાય. કારણ કે બધા જ અહંકારનું માથું લઈને ફરે છે. જ્ઞાન લીધેલું હોય કે જ્ઞાન ના લીધેલું હોય, માથું તો બધાને છે જ. હવે એ માથાને બિલકુલ શોર્ટ સર્કિટ ના થાય ને એનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે, નહીં તો એ બરાબર પછી રિએક્ટ કરે. આપણને બધાને બહુ સારી રીતે અનુભવ છે અને ઘરના સંજોગોમાં જ એ આપણને અનુભવાય છે. તો પ્રાર્થના બોલાવીશું, વિધિ બોલાવીશું ને પછી જોઈશું. વાણી એ અહંકારનું સ્ટ્રેટ એક્સપ્રેશન છે. એટલે જ્યારે વાણી સ્યાદવાદ થાય છે ત્યારે એ કોઈનું પ્રમાણ દુભાવતું નથી. એટલે એ વાણી અહંકાર રહિત આખી એવી થઈ ગયેલી હોય ત્યારે એ સ્યાદવાદતાને પામે છે. એ લક્ષ્ય આપણે રાખવાનું છે. ને આ પહેલી કલમનો ભંગ જે છે તે વાણી દ્વારા, શબ્દો દ્વારા વિશેષ કરીને થાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, રેડી? 1 મિનિટ.
हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, નામધારી દીપકાનંદથી નામધારી હિરેનાનંદજીથી જે પહેલી કલમ ચુકાઈ છે, જે પહેલી કલમ ચુકાય છે, જ્યાં પહેલી કલમ ચુકાય છે, જ્યાં પહેલી કલમ ચુકાય છે, સામાનો અહમ દુભાયો છે, સામાનો અહમ દુભાયો છે, મન વાણી કાયાથી, મન વાણી કાયાથી, તો તે સર્વ દોષોને સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક હું મારી અંતરાત્મા દશામાં પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં જાગૃત અંતરાત્મા દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા, તમે જુદા, હિરેનાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો અને હિરેનાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો અને હિરેનાનંદ ટેમ્પરરી છે. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું. હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું. હું અનંત દર્શન વાળો છું. હું અનંત દર્શન વાળો છું. હું અનંત શક્તિ વાળો છું. હું અનંત શક્તિ વાળો છું. હું અનંત સુખનું ધામ છું. હું અનંત સુખનું ધામ છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમને જરૂરથી દેખાયું હશે કે કેવી રીતે બીજાની વાણીની અસર આપણને સીધો જ એટેક કરે છે. મને કોઈએ કશું કહેવાનું નહીં અને આપણે એવી આશા રાખીએ કે બધા મને સાંભળે. એટલે આ બહુ બેઝિક જે હમણાં પેલું વિધિવાળું આવ્યું ને એમાં દાદા જ્ઞાની પુરુષ તરીકે રહે એમ કરીને કીધું વહીવટમાં. વહીવટ એટલે એકબીજાના ઇન્ટરેક્શનલ વ્યવહારમાં, અને જ્યારે એ વહીવટમાં નથી હોતા ત્યારે પોતે દાદા ભગવાન જોડે એકાકાર હોય. એટલે કે કોઈ નહીં હોય, વાત કશી કરવાની ના હોય ત્યારે અમે ભગવાન જોડે એકાકાર હોઈએ. અને બહાર નહીં તો એક જ્ઞાની પુરુષ તરીકે હોય એટલે ત્યાં પછી ભગવાન તરીકે હોય ત્યાં તો વાણીનો વ્યવહાર જ નથી આવતો. એટલે આ 3 પ્રસંગો જે કીધા એમાં એમના એ આખા પૂર્ણ સ્વરૂપનો આપણને અનુભવ થતો હતો કે એ વ્યવહાર કેવો કે તે વખતે કોઈ ખટપટ નહીં, સીધા જ ભગવાનના દર્શન એમના થકી થતા હતા. જબરજસ્ત. અને આપણે આ ધીમે ધીમે કરીને પહેલી કલમનું રાખ્યું, આપણે રાખીશું તો ધીમે ધીમે આપણે પણ વ્યવહાર એવો મનોહર થતો જાય કે જેના આધારે આપણે ફાઇલના સંભાવે નિકાલમાં રહીને છૂટી જઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. પેલું એક જે છેલ્લી વાત કરી ને કુદરતની, એમાં એક મને સહેજ આવે છે તો આપ જણાવી શકો? બોલો બોલો બોલો. એટલે આજે જે વાત કરી ને કે જ્યાં કુદરત કરે છે ત્યાં ઈશ્વરની હાજરી છે, ને જ્યાં માણસ કરે છે ત્યાં ઈશ્વરની હાજરી નથી. કે જ્યાં હું કરું છું, માણસ હું કરું છું તો અહંકારની હાજરી છે, અને કુદરત કરે છે તો અહંકારની હાજરી નથી, ભગવાનની હાજરી છે. તો મને આ દાદા ભગવાને જે 5 આજ્ઞા આપી છે મને આખી કુદરતી બનાવે છે, એટલે ભગવાનની આખી હાજરી સાથે બનાવે છે. રાઈટ રાઈટ, સાચી વાત છે. એટલે એ ડિસ્ચાર્જ અહંકારની અસરમાંથી નીકળવા એ જે મારાપણું થાય છે ને એને ઉકેલવા માટે સંભાવે નિકાલ આખી. આજે સંભાવે નિકાલ થતો નથી પણ એ કારણ સ્વરૂપે રહીને આપણો આખો એક નિશ્ચય ઉભો થાય છે. જે દાદા ભગવાને કીધું, મહાવીર ભગવાનને એ જે છેલ્લો ભાવ હતો એમનો, તેમાં આખી આજ્ઞા બધી વણાઈ ગઈ હતી, પરિણામ રૂપે હતી, જેના કારણો આગળ સેવાઈ ગયા હતા. આપણા કારણો હમણાં સેવાઈ રહ્યા છે. એટલે જે પરમ ઉત્કૃષ્ટ કીધું, એક ભાવ કીધું છે તો કે જે એક ભાવ વાળા છે તે કારણ સેવી રહ્યા છે, જે 2-3 ભાવ વાળા છે એ આ 2-3 ભાવમાં કારણ જ સેવી રહ્યા છે. અને તમે આપણે જો જોઈએ ને તો આ છોકરાઓને જોઈએ તો આપણને ખબર પડે કે આગળના અનુસંધાન વગર આપણને મળી શકે નહીં. બરાબર છે. સત્સંગમાં ભેગા થઈ શકે નહીં, બહુ મોટી આવી શકે નહીં, એમને ગમે નહીં, કશું થાય નહીં. બહુ મોટી વસ્તુ. એટલે આપણે આ લોકોને જોઈને આપણી એટલી બધી અંદરની વસ્તુ પણ આપણી ખુલ્લી થાય ને, બધી પકડ ખેંચ, ઢાંકવાનું, છુપાવવાનું, આ લોકો તો ફટાફટ કહી દે છે. એટલે એ બહુ સરસ છે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌવપાવપણાસણો. સૌવપાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।